through the whole chapter? Yes. Vamos a ir a través de todo el capítulo. Impossible. Imposible. I mean, you could just take one verse and summarize the whole thing. Well, okay. We should start, right? Because different speakers doing different things. Like somebody just took a verse and then, Okay. So who's going to translate? Me, Gurudev. Okay. Mam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Ti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sandhivari Paschati Srila Prabhupada Ki Jai. So this chapter we're going to learn about divine and demoniac natures. So we know a lot about the demoniac nature. Y bueno, en este capítulo vamos a conocer sobre las naturalezas demoníacas y divinas, pero conocemos mucho sobre la naturaleza demoníaca. How do you say? Unfortunadamente? Desafortunadamente. Desafortunadamente. That's a lot of syllables to say unfortunately. Son muchas sílabas, es mejor decir unfortunately. Okay, so I have a story before we begin. Y tengo una historia antes de que comencemos. When I was a young devotee, one young man used to come to the temple and he liked to just sit and read Bhagavad-gita. Cuando era un devoto joven, un hombre ya grande, le gustaba venir al templo, sentarse y leer el Bhagavad-gita. And he would say, I like to read it, but I don't understand it, but it makes me feel good when I read it. Y solía decir, me gusta leerlo, no lo entiendo, pero me siento bien cuando lo leo. So I'm going to read these divine qualities and let's see if they make you feel good. Así que vamos a leer estas cualidades divinas y vamos a ver si los hace sentir bien. You know, just hearing that there are divine qualities and that we can manifest them. Solo escuchar que son cualidades divinas y que podemos manifestarlas. Makes me feel good. I don't Me know hace about sentir you. bien. I guess for some of you it depresses you because then you think, oh, I'll never be like that. Y bueno, no sé para ustedes, tal vez para algunos de ustedes se van a deprimir porque nunca se han sentido así, pero vamos a ver. Okay, raise your hand if when you hear the divine qualities that make you feel good. Levanten su mano si cuando escuchan las cualidades divinas los hace sentir bien. Only 1, 2, 3, 4. Okay. Raise your hand if they make you feel bad. Levanten su mano si los hace sentir mal. I'll never be like that. Oh, nunca he sido así. Okay, so we have one honest person here. Así que tenemos una persona honesta aquí. And not only one, you're all honest, but one brave person who sometimes, anyway, it's possible when you hear about these good qualities, you think, oh, I can never develop them. Bueno, no solo una, todos ustedes son honestos, solo que tenemos solo un valiente que pudo decir que cuando escuche las cualidades divinas se siente mal. And I was giving class this morning, and there was a purport in which Yudhisthira was lamenting that Prahlad Maharaj was so much of a greater devotee than him, that he could never be like Prahlad Maharaj. Y estaba dando clase esta mañana y hay un verso donde Yudhisthira se está lamentando porque él nunca va a ser un gran devoto como Prahlad Maharaj. So even Yudhisthira is lamenting he's not qualified. Así que incluso Yudhisthira se está lamentando de que no está cualificado. So Gina, when you become a pure devotee, you'll still feel, I don't have good qualities. Así que Gina, cuando te vuelvas una devota pura, aún así vas a sentir que no tienes las cualidades puras. So it's never going to end. Nunca va a acabar. Actually, you'll feel, the difference is when you become more advanced, it won't make you feel bad. Y la diferencia es que cuando te vuelves más avanzado, you won't feel bad. No, you'll feel more dependent on Krishna. Te sientes más dependiente de Krishna. So let's read these qualities. Así que vamos a leer estas cualidades. I'm going to read them one at a time, then you can repeat it in Spanish. Y bueno, voy a leerla una a la vez y yo lo repito en español. And this way we can all learn Spanish who don't know Spanish.
Y de esta forma todos vamos a aprender español, quien no lo sepa. You want to repeat it in Spanish? No, well, we're not gonna do repetition. Okay. The Supreme Personality of Godhead said, La Suprema Personalidad de Dios dijo, fearlessness, no tener miedo, purification of one's existence, la purificación de la propia existencia, cultivation of spiritual knowledge, el cultivo del conocimiento espiritual, charity, la caridad, self-control, el autocontrol, performance of sacrifice, la ejecución de sacrificios, study of the Vedas, el estudio de los Vedas, austerity, la veracidad, austeridad, simplicity. la sencillez, What is it? sencillez. You need a better microphone. Those are Sencillez. those are new. That's a new headset. No, that's the one I use for morning translation. Let me can't put more volume. I can't. No, I can hear it. It's just not clear. Say it again. Simplicity. Sencillez. Sencillez. Yes. Oh, I thought it was going to be something like simplicidad or something. Or you can use also simple. Simple. Yeah. Okay. Nonviolence. No violencia. Truthfulness. Veracidad. Freedom from anger. Libre de enojo. Renunciation. Renunciación. Tranquilidad. Aversion to faultfinding. Aversión a encontrar fallas. Compassion. Por todos entities living, for all living entities. Por todas las entidades vivientes. Freedom from covetousness. Estar libre de codicia. Gentleness. La mansedumbre. Modesty. Modestia. Steady determination. Firme determinación. Vigor. El vigor. Forgiveness. Perdón. Fortitude. Fortaleza. Cleanliness. Limpieza. And freedom from envy and the passion for honor. Y el estar libre de envidia y del ansia de honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. Estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharata, les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Yeah, so we're gonna. This was 3 verses, and the 4th verse we're going to hear about the demoniac qualities. Vamos a leer estos 3 versos y luego vamos a leer sobre las cualidades en el 4 de las cualidades demoníacas. So our philosophy is that these qualities exist because we're part of Krishna, and as you become purified, they manifest more and more. Y nuestra filosofía es que estas cualidades se desarrollan mientras estás más fijo en Krishna. And you said the last thing for that? What did you say? They manifest, they exist, and as we become purified, they manifest more and more. Existen estas cualidades y conforme se manifiesta se desarrollan más y más. So we have all these qualities. Así que tenemos todas estas cualidades. Now here's the big question. Y bueno, esta es la gran pregunta. Do we have to do anything other than bhakti to manifest these qualities? ¿Tenemos que hacer alguna otra cosa más allá del bhakti para manifestar estas cualidades? And the answer is no, but yes. Y la respuesta es no, pero sí. Because we know when we have prema, these qualities will all manifest. Porque sabemos que cuando tengamos prema, estas cualidades se van a manifestar. But the catch-22 is if you don't live with these qualities, you'll never get to prema. Pero el juego 22 es que si no desarrollas estas cualidades, nunca vas a llegar a prema. So we always say, just chant Hare Krishna, do devotional service, all good qualities will develop.
Así que siempre decimos, Janta Hare Krishna, a servicio devocional y todas las buenas cualidades se van a desarrollar, like peacefulness, self-control, etc. como el ser pacífico, el autocontrol, etc. Pero Krishna, But, Krishna dice, necesario por autocontrol, yes. es necesario, autocontrol. You understand? If I could speak Spanish, you should be able to understand. It's necessary to control yourself. Auto control, necesito, necessary. Whatever Spanish I speak, you should probably understand like 80%. It's necessary to control yourself, even though self-control is a byproduct of bhakti. Es necesario autocontrolarse, aunque el autocontrol sea un byproducto del bhakti. So Prabhupada gives the example in Nectar of Devotion that when you become a devotee, you don't have to try to become vegetarian. You will become vegetarian. And that's our experience. Así que Prabhupada da un ejemplo en el néctar de la devoción, de que you don't have to become, but you become. You don't have to try. Que tú no tienes... Automáticamente vegetariano, no problema. Fácil, no problema. Easy, no problem. Automatically. Sí, que no necesitas intentarlo, pero automáticamente te vuelves vegetariano. He has to translate my Spanish into Spanish. So, tienes que traducir mi español al español. Sí. Más o menos. So, es muy interesante que a la iniciación es we make a vrata, a vow. Tomamos un voto. To not eat meat, fish, or eggs. De no comer pescado, huevo, pollo. Now, carne. When a disciple is asked to make the vow, the disciple could quote Nectar of Devotion and say, but if I'm a devotee, automatically I'll be vegetarian. So why do I have to make the vow? Así que cuando está tomando iniciación, el devoto discípulo podría citar al néctar de la devoción y decir, bueno, si yo estoy leyendo el néctar de la devoción, dice que automáticamente me voy a volver vegetariano porque tendría que tomar un voto. To ensure that you read the labels before you buy something, basically. Asegúrense de leer las letras chiquitas antes de que firmen algo, básicamente. But it also is a warning. You have to do these things to be Krishna conscious, even though if you're Krishna conscious, you will do them. But if you don't do them, how will you be Krishna conscious so that when you're Krishna conscious, you can do it? Did I confuse you, Anuradha? No, I think I'm clear. Así que es algo mutuo, ¿no? No, para ser consciente de Krishna tienes que hacer algo y por ser consciente de Krishna obtienes algo, pero en realidad tú sí tienes que hacer algo para lograrlo. Okay. Un ejemplo fácil, claro, a clear example para usted, for you. We are supposed to be clean, take bath every day, at least once, twice. Keep the body clean. Supuestamente debemos ser limpios, tomar un baño 1 o 2 veces al día, mantener el cuerpo limpio. But when we become Krishna conscious, we will automatically be clean. Pero cuando nos volvemos conscientes de Krishna, automáticamente nos volvemos limpios. So, sometimes a devotee will have a problem like with anger or some problem, and a devotee might say, well, I'm just doing my bhakti and the problem will go away through my bhakti. Así que algunas veces un devoto puede tener un tipo de problema con enojo o algo así y dice, bueno, yo voy a seguir el proceso del bhakti y automáticamente esto va a desaparecer. Yeah, so that's fine. Así que eso está bien. So the question is, when? Y la pregunta es, ¿cuándo? So let's say I have an anger issue. Digamos que tengo un problema de enojo. And I'm offending devotees. Y ofendo a los devotos. Then how will I make advancement to the point where I'm able to control my anger? Entonces, ¿cómo voy a avanzar al punto de controlar mi enojo? So I need to control my anger because that's part of the practice of bhakti, to control my anger.
Así que necesito controlar mi enojo porque esta es parte del proceso del bhakti, controlar el enojo. So if we say all good qualities will develop through bhakti, self-control, controlling my anger, forgiveness, all these practices are part of bhakti. Not that we wait for them just to manifest someday automatically. Así que si yo digo, estas prácticas son parte del bhakti, autocontrol, perdonar, controlar mi enojo, no solo voy a esperar a que estas se desarrollen, sino que yo las voy a desarrollar. So back to the example of taking a shower. Así que regresando al ejemplo de bañarse. So let's say you have a devotee in your temple in Puerto Rico. Digamos que tienes un devoto en el templo de Puerto Rico. And he comes up to you and he said, and you can smell that he hasn't bathed in a while. Se acerca y tú puedes, pues te das cuenta que no se ha bañado en un tiempo. And he says, when I become Krishna conscious, automatically I will take a bath. Y entonces él dice, cuando me vuelva consciente de Krishna, automáticamente me bañaré. Until then, I'm just going to chant. Y mientras eso pase, solo voy a cantar. So obviously you would try to explain to him, no, if you are clean, that will help you become Krishna conscious. And then when you're more Krishna conscious, automatically you will be clean. Entonces, no, tú le explicas, no, si tú eres limpio, te vas a volver consciente de Krishna. Y cuando seas consciente de Krishna, automáticamente serás limpio. Simple idea, right? Una idea simple, ¿cierto? Correcto? Correcto. So there is a possibility Así que hay una posibilidad de que someone may be saying something like that because they don't actually want to control themselves. alguien esté diciendo algo así porque no puede autocontrolarse. Prabhu, you're eating too much. Oh, Prabhu, estás comiendo mucho. No problema. Cuando soy es la conciencia de Krishna después, then I eat less. How do you say eat? Why do I forget? Comer. Comer menos. Pero ahora comer mucho. Una idea simple, ¿cierto? Well, I'm just going to overeat until I become Krishna conscious. And then we would say, but how will you become Krishna conscious if you overeat? Oh, solo voy a comer demasiado mientras me vuelva consciente de Krishna. Pero ¿cómo te vas a volver consciente de Krishna si sigues comiendo demasiado? So, any quality you want to develop, you need to practice that if you don't naturally manifest it. Así que cualquier cualidad que tú quieras desarrollar, necesitas practicarla para que se manifieste. Un tiempo, un devoto, explicar a Prabhupada, no siento, I don't feel, no siento. No me dan ganas Like bowing down. de inclinarme, So I'm not going to bow down. de reverencias, así que no voy a dar reverencias. Let's say you're taking initiation, your guru says, before you take your vows, bow down. Digamos que te están iniciando y antes de que te inicie tu guru te dice da una reverencia. And you say, I don't feel like bowing down, but probably 10 years from now, when I'm more Krishna conscious, I will feel like it and I'll do it then. Y tú dices, no, la verdad no tengo ganas de dar reverencias, pero como en unos 10 años probablemente ya tenga ganas de darlas. Loco. Right? You would think, it's crazy. So, Tú piensas, está loco, ¿no? Stupido también. So Prabhupada said to this devotee, you should bow down, and by bowing down, you will feel like bowing down. Así que Prabhupada le dijo a este devoto, tú debes dar reverencias, y por medio de dar reverencias vas a sentir que quieres darlas. So when devotees sometimes didn't feel like dancing, Prabhupada would go like this, dance. Así que algunas veces cuando los devotos no sentían que querían bailar, Prabhupada hacía esto como bailen. So I hope that's clear. Así que espero que esto sea claro. So any of those divine qualities, or all of them, any of those qualities that aren't manifesting in our life, we need to practice them. Así que cualquiera de esas buenas cualidades que queremos que se manifiesten en nuestra vida, debemos practicarlas. And if they are manifesting, it means we're already practicing them naturally. Y si se están manifestando, eso quiere decir que naturalmente ya las estamos practicando. Correcto?
He said, Correcto. I don't feel like forgiving you. No siento como que te quiero perdonar. I should practice forgiveness. No, debo de practicar el perdón. By practicing, I will feel like it. Y por medio de practicarlo voy a sentir ese deseo. There was one teacher, he said something so funny Había un maestro que decía algo curioso and so true. y tan verdadero. He said, a lot of people get angry a lot. Y decía, muchas de las personas se molestan. Muchas personas se molestan. People like that, they're always angry, or they're always complaining, or they're always criticizing. They're doing something a lot, something bad a lot. Conocer ese tipo de personas que siempre están enojándose, siempre se están quejando y hacen algo demasiado grande. You know anybody like that? ¿Conocen a alguien así? I was watching a video. I was listening to a video today Estaba viendo un video el día de hoy by a God brother. de un hermano espiritual. And it was an interview, and the whole talk was one complaint after another, like nonstop. Y toda la entrevista era quejarse uno del otro sin detenerse. So the speaker said something, it was quite funny, but quite true. Así que el orador dijo algo que era curioso, pero cierto. He said, if you're always angry, Y le dijo, si siempre estás enojado, or you're always complaining, o siempre te estás quejando, you get a lot of practice being angry or complaining or whatever it is. estás practicando mucho en enojarte o en quejarte o en lo que hagas. So what happens when you practice something a lot? Así que, ¿qué pasa cuando practicas algo mucho? You get really good at it, don't you? Te vuelves muy bueno a esto, ¿no es cierto? Think about that. Piensa sobre eso. Like if you have a bad quality and you give into it, that means you're practicing it all the time. And you're getting really good at being a complainer or being angry or whatever it is. You get really good at it by practice. Así que si tú tienes una cualidad mala y te rindes a seguir esta cualidad, estás practicándola constantemente, entonces eres muy bueno en quejarte, en enojarte. That being said, Y habiendo dicho eso, as I said, the opposite is also true. y como dije, lo opuesto también es cierto. You get really good at practicing the good qualities. Realmente te vuelves muy bueno practicando buenas cualidades. Okay, so we just read the list of good qualities. Así que bueno, acabamos de leer la lista de las buenas cualidades. Now it's time to read the list of bad qualities. Y es tiempo de leer las malas cualidades. And let's see if we have any of these qualities. Y vamos a ver si tenemos alguna de estas cualidades. I mean, you're all pure devotees, so I'm sure you don't have any, but we'll read the list anyway. Pero bueno, todos ustedes son devotos puros, estoy seguro que no tienen ninguna de estas, pero vamos a leer algunas. Let me read the Sanskrit. This is so interesting, these words. Dambo, darpo, vimanascha. Damba means pride and darpa means arrogance. Dam significa orgullo y dar arrogancia. In English, we call a stupid person a dumbo. In English? Yeah, Ah, dumbo. You've heard that word before? no. No. En inglés se dice eres el rey del dambo. Like if you do something really stupid, like you're looking for your sunglasses, and they're on your head, and you're looking for half an hour, and you say, you dumbo, they're on your head. Okay. Sí, por ejemplo, si te estás buscando algo como estás buscando tus lentes y los traes en la cabeza y le dices, eres un dambo, los traes en la cabeza. Es una expresión en inglés. Expression, yeah, it means damba means pride. It's interesting. Y dambo significa orgullo, es interesante. Dambo darpo vimanascha kroda parusham evacha angyanam chabijatasya partasam paramasurim. Okay, so we'll go word by word and you can translate into Espanol. Pride. Orgullo. Arrogance. Arrogancia. Conceit. Engreimiento. Anger. Ira. Harshness. Aspereza.
and ignorancia. Ujú. The same. These qualities belong to those of demoniac nature, O son of Pṛthā. Esas cualidades les pertenecen a aquellos que son naturaleza demoníaca o hijo de Pṛthā. Kind of describes the common faults of people in Kali Yuga. Describen las faltas comunes en las personas de Kali Yuga. Una cosa muy interesante es que Prabhupada dije cualidad demoniac significado es not following Shastra. Y que significa no siguiendo los shastras. Yeah. That's what it means to Es lo que be significa. demoniac. You do something against the injunction of Shastra. Es lo que significa ser demoníaco, haces algo contra la instrucción del shastra. Did you know that Bhishma Dev said, to qualify as a human being, you have to control your anger? ¿Sabían que Bhismadev dijo, para cualificarse para ser un ser humano significa que tienes que controlar tu You know, enojo? he said you have to be forgiving. Dijo, tienes que perdonar. You know, sometimes devotees say, I just can't forgive this person. Y algunas veces un devoto decía, no puedo perdonar a esta persona. And we're devotees. Y somos devotos. Strange. Es extraño, ¿no? Because Bhishma Dev says, if you're not forgiving, you're not even considered having entered human civilization yet. You're not a human being. Porque Bhismadeva dijo, si tú no perdonas, ni siquiera estás considerado dentro de la civilización, no eres un ser humano. You can, you have your phone? You have the books on your phone? Oh, 99% of your life is wasted if you don't have the books on your phone. Si no tienes los libros en tu teléfono, 99.99% de tu vida es un The desperdicio. conversation with Yudhisthira Maharaj. Es una conversación. Bhishma Dev instructs Yudhisthira. Es una conversación donde Bhismadeva instruye a Yudhisthira. In that section, you will find Bhishma Dev describe. Y en esa sección vas a encontrar a Bhismadev describiendo. I don't know what chapter it is. Do you No know? sé qué capítulo The es. passing of Bhishma. La muerte de Bhishma. So you can look and then you can go and try to find it. Well, read, there's like 9 qualities considered to be a human being. Es como 9 cualidades para ser considerado un ser humano. Like we in Kali Yuga, we look at these qualities and we think these are the qualities of sadhus, elevated sadhus, but Bhishma Dev says the qualities just to be considered human. En Kali Yuga estas son las cualidades para ser un sadhu, pero Bhismadeva dice, no, estas son las cualidades para ser un ser humano. And, you know, if you wonder why there's problems in the world, this is the explanation. Y si se preguntan por qué hay problemas en el mundo, esta es la explicación. People who by Vedic standards are not considered even human are running countries. Personas que por los estándares védicos no son ni siquiera considerados humanos, están guiando a países. Or I can't say they don't have any human qualities, but many are lacking. O puedo decir que no es que no tengan cualidades humanas, pero les faltan muchas. Now, it is said that these qualities develop, you know, from past lives and in the womb, and then they manifest. Y se dice que estas cualidades se desarrollan desde la vida pasada, en el vientre, y luego se manifiestan. I was just hearing something Prabhupada said today, so beautiful. Y estaba escuchando algo que Prabhupada dijo hoy escuché algo que Prabhupada dijo que era tan hermoso. Hermoso, muy hermoso. Prabhupada was talking about like all our past sins and past karmas and samskaras. Prabhupada estaba diciendo que todos los pecados pasados, los samskaras y los karmas. And he said, whatever is done is done. Él dijo, cualquier cosa que se haya hecho, ya se acabó. From now on, go forward in Krishna consciousness. De ahora en adelante, continúa en la conciencia de Krishna. Okay, you ready for the qualities? ¿Están listos para las cualidades? Oh, you have to find the purport. You have to click on this to get the purport.
Patient. I'm not sure where it was. It might be in one of those verses. Tasks and orders. It just kind of shows up. I found it. You were good. Okay. Are you ready to hear what it means to be a human being? ¿Están listos para escuchar lo que significa ser seres humanos? Okay. Get out your what do they call that? Psychotropic pills. This might depress you. Tomen sus pastillas psicotrópicas porque si no se van a deprimir. Number 1, to be qualified as a human being, not to be angry. Número 1, una cualidad número 1 para ser llamado ser humano, no enojarse. By this standard, raise your hand if you're a human being. Por su estándar, levanten su mano si son seres humanos. Have you ever become angry before? ¿Alguna vez se han enojado antes? Okay. Number 2, oh, this is huge. Número 2, este es grande. Not to lie. No mentir. Have you ever told a lie? ¿Alguna vez han dicho una mentira? People lie. They say, I don't know. Do you know the numbers? They say people lie like 20 times a day. That's just like normal. ¿Han visto las estadísticas? Se dice que las personas menten como 20 veces al día y eso es normal. If you've done book distribution, you know. Sorry, I don't have any money. Se han hecho Just check your distribución. pockets and see, maybe you have something. Si han hecho distribución de libros, lo saben. Oh, no tengo nada de dinero. Sí, búscate en la bolsa, tal vez tienes algo por ahí. Excuse me, sir. No, thank you. I'm busy. And they're just, and then they walk down the street and just like look at their phone. So it's just natural to lie. It's just part of Kali Yuga. Disculpe, señor, estoy ocupado. No, señor, la mentira es parte de Kali Yuga. What to speak of how much we lie to ourselves. Y qué hablar de qué tanto nos mentimos a nosotros mismos. We make a mistake, we won't admit it. Cometemos errores y no queremos admitirlo. Okay, we've got 2 out of 2 against us. Let's see. 2 en contra de nosotros. Vamos a ver. Number 3. Número 3. To equally distribute wealth. Distribuir la riqueza de manera equitativa. This one we follow well because we're all broke, so it's no problem. Esta la seguimos muy bien porque todos estamos quebrados. It means that, let's say, Kirti, your business takes off and you become really wealthy. Digamos que, Kirti, tu negocio te va muy bien y te vuelves muy rico. And you think, okay, I'm going to build a 10,000 square foot house on the beautiful beach in Puerto Rico and have a huge patio overlooking the ocean. I'm going to get a yacht and all this. That's considered non-human. You should take that money, live what you need, and then help other people raise their standards. Y entonces tomas el dinero y te compras una tierra muy grande cerca de la playa y luego te compras un bote. Entonces, basado en este estándar, eso no es ser humano, porque quiere decir que solo tomas lo que necesitas para vivir y el resto lo distribuyes a quien lo necesite. It means equally distribute wealth means equally to yourself and others. Así que distribuir la riqueza equitativamente significa equitativamente para ti y para los demás. Para ti, para mí, para todos. Equalmente. Is that a word? Equalmente. Equitativamente. God, can I make up my own language? If I made up Spanish, it'd be much easier to speak it. Yes, you can. Much easier to learn it. Okay. Number 4, to forgive. Número 4, perdonar. Perdonar. Número 5, to beget children only by one's legitimate wife. Solo para tener una esposa legítima. Procrear hijos con la esposa legítima. Solo con la esposa legítima. Yeah. Have children within wedlock in a committed relationship. Sí, tener hijos con una relación seria. And that's why sometimes Prabhupada would say that they have children like cats and dogs.
Por eso algunas veces Prabhupada decía, ellos tienen hijos como perros y gatos. You know, the male gets the woman pregnant and then he goes off. Gets another woman, another female dog pregnant and then goes off. El hombre embaraza a una mujer y luego se va con otra y embaraza a otra y es como un perro. Number 6, to be pure in mind and hygienic in body. Número 6, estar puro en mente y cuerpo y ser higiénico en su cuerpo. Number 7, not to be inimical toward anyone. Número 7, no inimical, what does it mean? Against. Oh, To make anyone an enemy. no ser enemigo de nadie. To be a human being means you have no enemies. Ser un ser humano significa que no tienes enemigos. Incredible. To have no enemies. No tener enemigos. Like Yudhisthira had no enemies. Como Yudhisthira, que no tiene enemigos. So some people might be your enemy, but this means that you have no enemies yourself. Así que algunas personas puede que they feel they are your enemy. Let's say someone's my enemy, but I don't become their enemy just because they're my enemy. Oh. Digamos que alguien es mi I have to say that in Spanish. Enemy. enemigo. Enemigo. No enemigos. Yeah. No enemigos. Para mí, no enemigos. Para vosotros, me enemía. Pero mí, no enemigos. Enemigos. Usted me enemigo, pero yo no ti enemy, not your enemy. Something. No soy, yo no soy su enemigo. You're not, I don't see you as an enemy, even though you see me as an enemy. Yo no te veo como enemigo, aunque tú me veas como enemigo. That's just human life. It's not sadhu. That's just human. Esto es ser humano, ni siquiera es un sadhu. Isn't that amazing? ¿No es increíble? That's the qualification of being a human. Es la cualificación para ser un humano. Not even a sadhu, just a human. You have no enemies. Ni siquiera un sadhu, no tener enemigos. You know what Prabhupada said? ¿Saben lo que dijo Prabhupada? He said, this Krishna consciousness movement is meant for all living entities, not just human beings. Prabhupada dijo, este movimiento para la conciencia de Krishna es para todos los seres vivientes, no solo para los seres humanos. Is that amazing? ¿No es increíble? So, if we harm even an ant, that means we're inimical to another living entity. Así que si lastimamos incluso a una hormiga, quiere decir que estamos siendo enemigos de esa entidad viviente. One time Prabhupada did something amazing. I can't even explain it, and I'm just going to tell you the story and you can think about it. Y bueno, una vez Prabhupada hizo algo increíble, ni siquiera puedo explicarles, pero les voy a decir la historia. He told his disciple, we should consider what is our duty. Le dijo a su discípulo, debemos considerar cuál es nuestro deber. And then he said, you see that ant there on the table? Y le dijo, entonces, ¿ves esa hormiga en la mesa? We should consider how we can help that ant. Y debemos considerar cómo podemos ayudar a esa hormiga. And if we can make that ant Krishna conscious, then we will consider that our movement is a success. Y si podemos hacer esa hormiga consciente de Krishna, podemos considerar que nuestro movimiento es un éxito. In other words, if you can make one entity Krishna conscious, that's the success of the Hare Krishna movement, even if it's an ant. En otras palabras, si puedes hacer a una entidad viviente consciente de Krishna, consideramos el movimiento exitoso, aunque solo sea una hormiga. So, if you see an ant, así que si ves una hormiga, you can say Hare Krishna ant. Hare Krishna to you. Le puedes decir Hare Krishna a ti, hormiga. Yeah. Otherwise, and you see another entity running. I have so many entities running around my property. Bueno, de todos modos, aunque veas otra entidad, yo tengo tantas entidades alrededor de mi terreno. Okay. I don't even know what they're called. I have all kinds.
Ni siquiera sé cómo se llaman porque son de muchos tipos. So we don't kill them. We don't run them off the property. That means we're not inimical. Y no las matamos ni las corremos, solamente quiere decir que no somos sus enemigos. One time, there were lots of cockroaches in one temple. Una vez había muchas cucarachas en un templo. Cucarachas. So, if you leave prasadam out and things aren't clean, you get lots of cucarachas. Los cucarachas. See? Así que si tú, If you're no si suchi. tú dejas, si no eres suchi, Yeah. So they asked Prabhupada, can we kill the cockroaches? Because they're getting all over the altar. y le pregunta a Prabhupada, ¿podemos matar a todas las cucarachas porque están en el altar? And you know what Prabhupada said? ¿Y saben lo que dijo Prabhupada? Make sure you're sitting down, because when I tell you, you might fall over. Asegúrense de estar sentados porque cuando les diga se van a desmayar. Prabhupada said, you should be killed for allowing this temple to be so dirty that it's become infested with cockroaches. Y dijo, tú deberías ser matado por permitir que este templo esté infestado de cucarachas. I have cucarachas in my office. I don't Yo want to tengo- scare you guys. But I try to clean it well so they won't want to stay here. But they like to hide out in dark places. Like, it's hard to get rid of them. But I don't think I should kill them just because they're not clean. Yo tengo cucarachas en mi oficina y no los quiero espantar, pero yo trato de limpiar bien, solo creo que les gusta esconderse en lugares oscuros, pero no creo que debería de matarlas. When insects insects land on your vegetables and they eat them, and Prabhupada said, just let them eat them. They're for them also. Y cuando los insectos caían en los vegetales y comían, Prabhupada decía, déjalos comer porque ellos también quieren comer. Sometimes I joke, we go out at night and there's mosquitoes. Algunas veces bromeo cuando salimos en la noche y hay mosquitos. And sunset is the time mosquitoes come out for dinner. Y el atardecer es cuando a los mosquitos les gusta venir a cenar. And sunrise also. In the morning, early in the morning sometimes, around sunrise also. Y en la mañana, el amanecer también les gusta. So, sometimes you're out and there's a lot of mosquitoes and you're getting bitten. You can feel it. Así que algunas veces cuando estás afuera puedes sentir que te están comiendo los mosquitos. And I always come in my house after I'm bitten and I tell my family, well, I just did food for life. Y siempre que regreso a la casa, les digo a mi familia, acabo de hacer food for life. Yeah, I was just feeding mosquitoes. Porque estoy alimentando a los mosquitos. Yeah, so Prabhupada slept in a mosquito net. Así que Prabhupada dormía con el mosquitero. And sometimes a mosquito would get in the net. Y algunas veces un mosquito se metía. What to do? ¿Qué hacer? So Prabhupada's servant said, Prabhupada, can we kill the mosquito? Y el sirviente de Prabhupada decía, ¿podemos matar al mosquito, Prabhupada? He said, no, Y dijo, no, you can only kill in self-defense. solo puedes matar en autodefensa. So when the mosquito lands and he starts biting, he said, then you can kill it because that's self-defense, according to Shastra. Así que si el mosquito aterriza y comienza a picarte, ahí lo puedes matar, porque es autodefensa. Eso lo dicen los shastras. Better just use mosquito repellent because it doesn't kill them, it just repels them. Es mejor usar repelente de mosquito porque no los mata, solo los repele. You may know this story. There was a tree. Puede que conozca la historia de que hay un árbol. And it was in a courtyard and it was kind of growing into the roof, and devotees thought it was going to damage the roof, so they cut the tree. El árbol estaba en el patio trasero y estaba como estorbando la entrada, entonces cortaron el árbol. You know how angry Prabhupada was that they cut the tree? ¿Y saben qué tan molesto estaba Prabhupada de que habían cortado el árbol? You wouldn't have wanted to been there to see it.
no hubieran querido estar ahí, ¿eh? Okay. Let's read the next verse. Vamos a leer el siguiente verso. This is good news for Arjuna, Estas son buenas noticias para Arjuna, not so good news for us. pero no tan buenas para nosotros. Hope this verse doesn't depress you. Y bueno, espero que este verso no los deprima. Daivi sampad vimokshaya nirbandaya surimata masucha sampadam dhaivim abhijato si pandava. The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demoniac qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, for you are born with divine qualities. Las cualidades trascendentales llevan a la liberación, mientras que las cualidades demoníacas conducen al cautiverio. No te preocupes, oh hijo de Pandu, pues tú has nacido con las cualidades divinas. And if we turn the verse around, we'll say the demoniac qualities are conducive for bondage. Y si lo volteamos al revés, decimos las cualidades demoníacas te llevan al Bondage. atarse. And you should worry, O Prabhus, for we were born with demoniac qualities. Y ustedes deben preocuparse, Prabhus, porque todos nacimos con cualidades demoníacas. Only joking. Solo estoy bromeando. But I think sometimes we feel that way. Pero pienso que algunas veces nos sentimos de You esa ever feel that manera. way? Algunas veces se han sentido así. Like I wish I was like born in a Brahmin family in South India instead of, wherever I was born. Como hubiera deseado haber nacido en una familia brahmínica en el sur de la India en lugar de donde nací. Born in a house where your grandmother was chanting 64 rounds a day and worshiping Giriraj. That would have been better. Nacer en una casa donde tu abuela canta 16 rondas y adora a Giriraj, hubiera sido mejor. I just read a biography of a devotee here in Alachua, and that was his biography. My grandmother was a Vaishnava who chanted, so follower Bhaktivinoda Thakur chanted 64 rounds, worship, Shalagram. Y acaba de leer la biografía de un devoto de Alachua, que esa sí era su biografía. Mi abuela cantaba 16 rondas, seguía las escrituras de Bhaktivinoda Thakur, adoraba Shilagram. You ever wish you were born in a family like that? ¿Alguna vez han deseado haber nacido en una familia así? See? So, as I said before, Prabhupada said it's not a problem. You just go forward from here. Y como lo dije antes, Prabhupada dijo, no es un problema, solo continúa a partir de aquí. Otherwise, this verse could be a little discouraging, couldn't it? Y bueno, de otra forma, este verso podría desmotivarnos un poco, ¿no es cierto? Now, in the purport, Prabhupada, he's bringing up a point that Arjuna, even though he was killing, it wasn't demoniac. Y en este verso, Prabhupada está refiriéndose al punto donde, aunque Arjuna está matando, él no era demoníaco. And then he makes another point. If he didn't kill, it would have been would have been demoniac if he didn't kill. Y entonces hace otro punto. Si él no hubiera matado, entonces hubiera sido demoníaco. Because divine and demoniac is not something we make up, but it means according to dharma, your duty and the orders of superiors. You act, and then it's divine. Porque demoníaco y divino no va de acuerdo a tus acciones, sino de acuerdo a tu dharma, a lo superior a seguir el dharma. It's muy interesante que Arjuna tenga muy compasión. Pero, ¿cómo? No, he had a lot of compassion, but Krishna chastised him for his compassion. Pero Krishna lo castigó por su compasión. And then Prabhupada says in the purport, compassion is good. Arjuna's compassionate. That's good. Entonces Prabhupada dice en el significado, la compasión es buena, Arjuna es bueno. But he said in that situation, it was bad. Pero dijo, en esa situación es mala. Because that compassion was causing him to neglect his dharma. Therefore, that compassion was actually demoniac. Porque esa compasión lo está haciendo negar su dharma, por eso esa compasión es demoníaca. It's the title of my next book, Demoniac Compassion. Ese es el título de mi siguiente libro, La compasión demoníaca.
I came up with about four titles for 4 new books this weekend. Y este fin de semana saqué 4 títulos para 4 nuevos libros. Yeah, if everyone in the world were a devotee, I'd be more inspired to write those books. If If we the whole were world more- were devotees, yeah. because- sí. Si todos los devotos fueran, si todos en el mundo fueran demoníacos, pues te inspiras más a escribir estos libros, porque si todo el mundo fuera devotos, pues. Or if you don't mind if I go live in a cave for a few years, then I'll write them all. Y bueno, si no les molesta que me vaya a una cueva a vivir algunos años, los voy a escribir todos. You just won't be able to talk to me for a couple of years. Solo que no van a poder ser capaces de hablar Anyway, conmigo anyway. por 2 años. But it's a very interesting point, isn't it? Pero es un punto muy interesante, ¿no es cierto? Demoniac compassion. La compasión demoníaca It's very controversial. es muy controversial. And divine violence. Y violencia divina. Oh, that's the book title. Demoniac compassion or divine violence. Ese es el título del libro, compasión demoníaca o violencia divina. Yeah. So if you use your compassion to disobey to not execute your dharma, then it's demoniac. Así que si tú usas tu compasión para desobedecer o no ejecutar tu dharma, entonces es demoníaca. Even though compassion in and of itself is the quality of a bhakta. Aunque la compasión en sí misma es la cualidad de un bhakta. So Arjuna's, he seems like this amazing person who says, I'll just give up the kingdom. I don't need it. I'll just be a beggar. I don't have to live like a king. It seems like he's very magnanimous. Y Arjuna dice, no, yo no quiero ser un rey, yo solo quiero vivir como un mendigo. No quiero matarlos. Él es siendo muy magnánimo. And that so-called magnanimity causes Krishna to chastise him. Y esa magnanimidad está haciendo que Krishna lo regañe, reprenda. And what did Krishna say? One of the things he said, Y una de las cosas que Krishna dijo es, said, you think you're going to live like a Brahmin? y dice, ¿tú piensas que vas a vivir como un brahmana? Impossible. Imposible. You're a Kshatriya. Eres un kshatriya. You can't even do it anyway. No puedes ni siquiera, you cannot even do it. Ni siquiera lo puedes hacer. Yeah, so he's guilty on 2 accounts. Así que es culpable de ambas cosas. So it's later said, I'm guilty on all accounts of having all these demoniac qualities. Slater dice, soy culpable de tener todas estas cualidades demoníacas. Yeah, just engage in devotional service. Solo ocúpate en el servicio devocional Everything will be fine. y todo va a estar bien. But Prabhupada said, you should see how the 26 qualities of a devotee are manifesting in your life, in your relationships. Pero in your heart. Prabhupada dice, tú debes de ver cómo estas cualidades se manifiestan en tu vida, en tu corazón. So it's not that, oh, I distribute a lot of books, I do a lot of service, so who cares what qualities I have? No, shouldn't think that way. Así que no es como, distribuyo muchos libros, hago mucho servicio, ¿a quién le importa qué cualidades tengo? No debe de ser de esa forma. The next verse, 6. Siguiente verso. There are 2 kinds of created beings, divine and demoniac. I've explained at length the divine. Now hear from me of the demoniac. Texto 6. En este mundo hay 2 clases de seres creados. A unos se los llama divinos y a los otros demoníacos. Ya te he explicado con todo detalle las cualidades divinas. Ahora óyeme hablar de las demoníacas. Slater, you haven't heard anything yet. Now you're going to really get hit hard. Slater, no has escuchado nada todavía, pero ahorita que empieces va a ser bastante fuerte. Okay, be ready for this. Alístense. Those who are demoniac, I'll read the Sanskrit. These are nice verses. Pravitim cha nivritim cha jana navidur asuraha na socham na picha charo na satyam teshu vidyate. So
I don't know Sanskrit, but these are such common words that I know all these words. Así que no sé sánscrito, pero estas palabras son tan comunes que conozco todas estas palabras. So I'll go over the Sanskrit. I'll give you my own translation based on what I know. Basado en el sánscrito, les voy a dar mi propia traducción. If you go through the verses and know what the words mean, you get more out of it than just reading the translation. Si ustedes van a los versos y conocen las palabras, lo que significa las palabras, van a obtener más que solo leer el significado, la traducción. Pravritim and nivritim means what to do and what not to do. Favritin y nivritin significa qué es lo que hacer y lo que no hay que hacer. So britti is like you could say rules. Así que briti es reglas, Rules and regulations. reglas y regulaciones. So what rules to follow, what rules not to follow. Qué reglas seguir y qué reglas no seguir. What to do, what not to do. Qué hacer y qué no hacer. You can't just know what to do, you have to know what not to do. No puedes solo saber qué hacer, sino tienes que saber no qué hacer, qué no hacer. Right? The surgeon's doing operation. He has to know what to cut out, but he has to know what not to cut out. Un cirujano que está haciendo una operación debe de saber qué cortar y qué no cortar. Jana means people, and Navidur means they don't know, and Asura means Suric, ungodly people. They don't know what to do and what not to do. Yana significa personas, y Navidur, Asura, las personas demoníacas saben qué hacer y qué no hacer. Just like now, in America, they're trying to make abortion illegal. Ahora, como en Estados Unidos, que están tratando de hacer el aborto ilegal. And the women are out there on the street saying, it's my body, do what I want with my body. Y las mujeres están afuera en la calle diciendo, es mi cuerpo, yo voy a hacer lo que quiera con mi cuerpo. There's only one detail they missed. Pero hay solo un pequeño detalle que no está perdido, que está perdido. They did not create that body. It's created from nature. It's not theirs. No crearon ellas ese cuerpo, lo creó la naturaleza, así que no es de ellas. There's a joke. Hay una broma. An atheist meets God and he says, we don't need you anymore. We figured it all out. Un ateo conoce a Dios y le dice, ya no te necesitamos, ya sabemos qué hacer. He said, we can create the whole world now. We know how to do it. Y le dijo, podemos crear todo el mundo, ya sabemos cómo hacerlo. We can do it like you do it. Y podemos hacerlo como tú lo haces. We can create life out of matter. Podemos crear la vida de la materia. God says, okay, can we have a little like competition here? Let's see if you can do it. Y Dios dice, bueno, vamos a tener una competencia a ver si lo puedes hacer. So the atheist says, sure. Y el ateo le dijo, claro. Well, God says, well, how are you going to do it? Y Dios dijo, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Like you do. We'll get some earth, we'll breathe life into it, and we'll make it animate. Y dijo, bueno, como tú lo haces, vamos a tener un poco de tierra, vamos a ponerle aire y para que se cree la vida. And he starts to do it. Y comenzó a hacerlo. God says, wait a minute, buddy. Y le dijo, espérate, hermano. That's my dirt. Get your own dirt. Esa es mi tierra. Tú crea tu propia tierra. So it's my body. I can do what I want with. It's not your body. Así que es mi cuerpo. Puedo hacer lo que yo quiera. No, no es tu cuerpo. So they don't know what to do. They don't know what not to do. Ellos saben qué hacer, qué no hacer, pero no saben qué hacer. That's their qualification. Es su cualificación. You ever go to the airport and use the restroom? ¿Alguna vez se han usado el baño en un aeropuerto? I don't know if this is true for women. No sé si sea verdad para las mujeres. Sometimes guys just use the facility and they walk out. They don't wash their hands. Algunas veces los chicos solo usan el baño y no se lavan las manos. You've seen that, Prema? ¿Has visto eso, Prema? Yeah. Or, they eat and, don't wash their hands after they never, most average person does not wash their hands after they eat. A lot of devotees don't do that either. Y comen y luego no se lavan las manos. De hecho, muchas personas no se lavan las manos después de comer, incluso muchos devotos. Because we were raised as melechas. Porque fuimos criados como melechas. Bona fide melechas. Melechas fidedignos. Sri Kirti was cooking in Prabhupada's kitchen.
Shrutikirti estaba cocinando en la cocina de Prabhupada. So after Prabhupada ate, he would bring in like the orange peels and other things left on his plate that were not edible, and he would put them in the trash can, and the trash can was in the kitchen. Y después de que comía lo que dejaba la cascara de naranja, las ponía en el bote de basura de la cocina. And then Prabhupada walked by the kitchen and saw that what he was eating was going back in the kitchen, the remnants. Y Prabhupada vio que entró a la cocina y vio que lo que él estaba comiendo estaba de regreso, los remanentes en el bote de basura. Es contaminado. Cuando it touches your mouth, it's contaminated. Cuando toca tu boca, está contaminado. Anything that comes from inside the body is contaminated. Todo lo que venga dentro de tu cuerpo está contaminado. So it doesn't go in the kitchen. Así que no va a la cocina. So when Prabhupada saw it, you know what he said? Así que cuando Prabhupada vio esto, ¿saben lo que dijo? Anybody know? ¿Alguien sabe? Prabhupada said, simply mlecha. Prabhupada dijo, simplemente un melecha. That's what mlecha is. Mlecha means someone who is not raised in Vedic culture, who doesn't know standards of cleanliness. Así que un melecha es alguien que no tiene un estándar védico, que no conoce de esta limpieza. So the next line of the verse is nasocham. They don't know cleanliness. Así que la siguiente línea del verso es nasocham, no conocen la limpieza. Nor they know chacharo, nor also achara. They don't know how to act. They don't know proper action. They were never trained. No, sacharo, o sea que ni siquiera están entrenados, no saben cómo actuar. Like you go to India and you see, like, if you're a guest of someone and you just like look around, like, what do you need? They're like, it's just the culture, right? Isn't it? Es como si vas a India y eres un invitado y no sabes qué hacer, solo estás caminando ahí porque no conoces la cultura. I once went to my godbrother's house. I think I was staying there, and he goes, and I get there and he goes, the kitchen's there. Anything you want, you can just make it. Y una vez fui a la cocina, a la casa de mi hermano espiritual y me dijo, la cocina está ahí, lo que quieras solo ve y hazlo. Don't think I'm going to cook for you or anything. No creas que te voy a cocinar, ¿eh? So, you know, respect of elders, respect of teachers, these things. Right? Respeto a los mayores, a los maestros, esas cosas. So you look at the world today and you think, oh, this world is a total mess because people napi chacharo, they don't know how to act. They don't know what Así proper behavior is. Si tú ves el mundo es una locura. Ves a los chacharo que no saben cómo actuar. And the last one, the satyam teshu vidyate, there's no truth. There's no truth. Y el último, nasatyam teshu vidyate, no hay verdad. And no truth means they don't know what's true. No verdad significa que no saben lo que es verdad. No sabe nada. Correcto. Todos falso. Información. Educación falso. Información falso. Todos falso. People are innocent. They've just been poorly educated. Y las personas son inocentes, solamente que son educados pobremente. Then the next verse, Krishna is describing the materialistic scientists. They say the world just appears, just comes out of nowhere. Y en el siguiente verso, Prabhupada está escribiendo los científicos materialistas de que dicen que el mundo solo apareció. And then because they have this view that everything is matter, and because they have demoniac qualities, they create atom bombs and other destructive weapons. And that's described in verse 9. Y entonces se obtiene esta idea de que como todo es materia y todo está creado así, empezaron a crear bombas. Yeah, and then Es el verso 9. In the next verse, there's a word asuchi vrata, which means they're vowed to do the wrong thing. Y en el siguiente verso, asuchi vatra significa que they are. It's like they're committed to do. They're sworn that they don't know, so they're committed to do everything wrong. Están comprometidos en hacer las cosas mal, porque no lo saben. Yeah. And then the next verse says that they believe the goal of life is sense gratification, and any way you can get it, get it.
Y luego en el siguiente verso dicen que creen que el objetivo de la vida es la gratificación sensorial, Yeah. entonces lo que quieren, lo que pueden obtener, lo obtienen. And the next verse says, get as much money as you can and kill anybody who gets in your way. Y el siguiente verso es obtén tanto dinero como puedas y mata a cualquiera que se interponga en tu camino. And that's all accompanied with pride. Y está acompañado con orgullo They go well together. y van juntos de la mano. And the result of all of this, in their next life, they go down. Y el resultado de todo esto es que en tu siguiente vida van a caer. Yeah. And then it says they'll do sacrifices sometimes, but just for prestige purposes. Y el siguiente verso dice, bueno, hacen las cosas solo con propósitos de prestigio And they'll blaspheme religious people. y blasfeman a las personas religiosas. And they'll take birth in lower species because of their activities. Y nacen en especies más de menor, de mejor conciencia por sus actividades. And they'll go down and down and down to the lowest species. Y van bajando hasta las especies más pues más bajas. And how do they get there? Well, there are three gates: lust, anger, and greed. ¿Y cómo llegas ahí? Can you repeat it, Cruz? Lust, anger, and greed Lujuria, enojo y avaricia is all you need to go to hell. es todo lo que necesitas para irte al infierno. And if you want to go up, you have to give up these three things. Y si tú quieres subir, necesitas renunciar a estas. And then Krishna says, beautiful verse, if you don't follow the Shastra, the reason you don't follow it is you just want to act whimsically, do whatever you feel like. Y si haces esto, te vas a volver. Can you repeat it? No. Sorry. You do whatever you want, whenever you want. Y haz lo que tú quieras en el momento que tú quieras. When you have Shastra, Shastra controls that. You can't just do whatever you want, whatever you want, because you'll do the wrong thing. So Shastra guides you to do the right thing. It controls you. Y cuando haces lo que dice Shastra, no haces lo que tú quieres, sino que el Shastra te controla. That which controls you is called Shastra. Y controlar es el Shastra. Yeah, La forma que te controla. Then the next verse, Krishna says, you should know what is duty by the Shastra. Entonces en el siguiente verso Krishna dice, debes de conocer cuál es tu deber por el Shastra. So basically, the conclusion is demoniac activities are whimsical, not based on Shastra, and divine qualities are not whimsical, and they're based on Shastra. Así que en el siguiente verso básicamente está diciendo las cualidades no autocontroladas son demoníacas y las controladas son divinas. So we did it all. That's the whole chapter. Así que lo hicimos todo el capítulo Somehow or other. de una u otra forma. That was amazing. Eso fue increíble I didn't think I could do it. y no pensé que no lo podía hacer, But Krishna helped me. pero Krishna me ayudó. Preguntas. We should have passed out scorecards before. You know, how many demoniac qualities we have, how many divine qualities we have. Debíamos pasar unas tarjetas de puntuación, cuántas cualidades demoníacas y cuántas cualidades divinas tenemos antes. Sí, Prabhu, ¿qué iba a decir? No, quería decir si devotos podría levantar su mano si tiene pregunta o preguntar sin levantar mano. ¿Alguna pregunta? ¿Cualquier pregunta? Ahí dice premio de Vedas y Premadas. Hare Okay, Krishna. Haribol. Hare Krishna. Muchas gracias, Maharaj, por la clase. De nada, de nada. Y Me gusta mucho. ¿cómo actúa las actividades que hacen otros en la familia? Por ejemplo, un hermano, si hace actividades que por ahí son pecaminosas, ¿cómo actúa o repercute en el devoto, o en el que está intentando ser un devoto? I do it in English? Yes. How
it affects in a devotee the actions that a member of our family do that perhaps is not Some sin. is not good in the Shastra or is not good sin. Well, your husband gets your karma, Tu esposo obtiene tu karma and you get the karma of your children up to a certain age. y a cierta edad tú obtienes el karma de tus hijos. Pero, as you know, by living together, your consciousness affects one another. Pero como saben, cuando viven juntos su conciencia se afecta una al Yes. otro. I travel a lot, so I can feel different influences in different places, and I can feel different influence at home. Yo viajo mucho y yo puedo sentir la influencia de diferentes lugares y también la influencia en casa. So I think the biggest influence is our consciousness. Así que siento que la más grande influencia es nuestra conciencia. And of course, our extended family, the ones who aren't devotees, of course they benefit. The more we're pure, the more they benefit. That's like Krishna awards them. They will be devotees in their next life. Y por supuesto nuestra familia, la familia no tan cercana, también ellos se benefician a través de nuestra conciencia. Mientras más nos desarrollamos en la conciencia, ellos se benefician. I have to tell you something amazing. Y bueno, quiero decirles algo maravilloso. I was doing a training, Estaba haciendo un entrenamiento. and in the training, when we're listening to someone's problems, we're taught to appreciate them. Y en este entrenamiento, cuando escuchábamos los problemas de alguien, nos enseñó que lo apreciáramos. Even if they're just speaking negatively, we somehow try to appreciate them. Incluso aunque hablaban algo negativo, tratábamos de apreciarlos. And when your appreciation is felt very deeply, they will feel it, and they will tell you, "I'm feeling it." Y cuando esa apreciación era muy profunda, ellos decían, estoy sintiéndola. And then what happens when they feel it is it becomes very difficult to speak negatively. They don't want to anymore. It's difficult to do it because you're so positive. Y cuando ellos se sentían muy negativos, era muy difícil escucharlo porque era demasiado positivo para ellos. So when I did this exercise, they would not feel my appreciation if it was just in my head. But when it was in my heart, at that point, when I felt it, they said, "I feel it also." Así que cuando hacía esta apreciación en mi mente, no lo aceptaban, no lo sentían, pero cuando lo hice en mi corazón, inmediatamente lo aceptaban. So as a service to your spouse, you should feel Krishna conscious, because if you do, they will also. Así que como un servicio para tu esposo o esposa, debes de ser consciente de Krishna, porque eso lo van a sentir también. And vice versa. Y viceversa. And that's how it works for the sadhus, because they're Krishna conscious. Wherever they go, they lift people up just by their presence. Y así es como funciona con los sadhus, por solo la manera en la que ellos son, por su presencia, elevan a los demás. I don't know if that's what you were asking. No sé si es lo que estás preguntando. But, you know. Yeah, well, something like that. Maybe Premi is asking about like her family, that they are not devotees, the things that they do. Prabhupada said they'll all become devotees. Sí, Premi está preguntando sobre su familia, que no son devotos, y Prabhupada, y Maharaj contesta, sí, Prabhupada decía que todos se van a volver devotos. You know, it's like they benefit from your devotional service because they made you. Y bueno, es como que ellos se benefician de tu servicio devocional porque ellos te hicieron. You know, if you buy something and you use it in Krishna service, the manufacturer benefits from it. Y si tú compras algo y lo usas para el servicio de Krishna, la persona que lo creó se beneficia. You want to hear something really interesting? ¿Quieren escuchar algo realmente interesante? Like, let's say, Prema, you gave a donation to the temple. Digamos, Prema, tú diste un donativo al templo. And the temple president took it and bought a car and ran off. Y el presidente del templo se lo tomó, se compró un coche y se fue. You would get karma for that. Tú obtienes karma por eso. Interesting. Interesante. And if you gave money to some guy in the street, let's say before you were a devotee. Y si tú le diste dinero a alguien en la calle y antes de que fueras devoto,
And he liked devotees, and he went to the temple and he gave it to the devotees, and you would get the benefit of that. Y a él le caen bien los devotos, entonces va al templo y le da el dinero al templo, pues entonces obtienes ese buen karma también. So, un tiempo, un devoto asked Prabhupada, demandé a Prabhupada, Le preguntó a Prabhupada. le preguntó a Prabhupada, si yo vende incienso a la compañía, store, mercado, do they make benefit? ¿Ellos se benefician? And Prabhupada said, what do you do with the money? Y Prabhupada dijo, ¿qué vas a hacer con ese dinero? He said, we're using it for the temple. Lo vamos a usar para el templo. And Prabhupada said, then they make advancement. Entonces Prabhupada dijo, entonces ellos van a hacer ventaja, van a tomar, van a that's why- avanzar. You know, we want to utilize the money that people give us properly. Así que tienes que usar, Prabhupada sí tienes que usar el dinero adecuadamente que las personas están dando. I mean, your families are making so much advancement because you're able to do so much service because they've supported you. Así que tu familia está recibiendo muchos beneficios porque tú eres You know- capaz de hacer mucho servicio y ellos te están apoyando. Pray me, this will make you happy. Premi, esto te va a hacer feliz. In the fourth canto of the Bhagavatam, Prabhupada says, if somebody gives money to sponsor devotional service, they get the same benefit as the person who does the service. Si alguien hace servicio devocional con el dinero que le da cierta persona, la persona que dio el dinero obtiene el beneficio de ese servicio. So I come to visit you and I say, here's so much money, use it for book distribution. Then I'll get the same benefit as you. Así que vengo a visitarte y te digo, acá está este dinero, úsala para la distribución de libros y yo obtengo tanto beneficio como tú. So Prabhupada, in the Bhagavatam, he said, if someone gives money for deity worship, the person who gave the money will get the same benefit that the pujari gets by doing the puja. Así que Prabhupada decía que si alguien da dinero para la distribución de libros, obtiene el mismo beneficio que un pujari haciendo puya. So karma is something like connecting wires, you know, like it starts here, but it connects here and it goes. So, you know, this person over there is connected to what you're doing. Así que karma es como conectar estos cables, ¿no? Una persona está haciendo algo y se conecta y obtienen ese beneficio. That it also works in a negative way. So if someone in your neighborhood does some horrible thing, there'll be a karmic reaction, everyone will suffer. Así que, por ejemplo, si alguien en tu vecindario hace algo, is doing something bad? Yeah. En el vecindario está haciendo algo malo y todos obtienen el karma. I have a theory. Tengo una teoría. Krishna protected me. Krishna me protegió. Is that what is this? Is it? The mudra, the Jnana mudra? Is that it? Ese es el murti Is it this or this? de Shanti. This Jnana mudra, yeah. El Jnana mudra. So, my father, mi padre, his work was very bad. Mi padre, su trabajo era muy malo. He was educated as a lawyer, Tiene educación del abogado, but he began his practice during the Great Depression in America, and he couldn't sustain his practice, so he went into business. así que cuando comenzó a laborar, pues fue la Gran Depresión en Estados Unidos, así que no pudo hacerlo y abrió un negocio With his father. con su papá. His father was from Austria. Y su papá era de Austria. So he started a business selling fur, not artificial synthetic fur, but fur from animals. Así que comenzó su negocio vendiendo piel, no sintética, sino de verdad de animales. Which means the animals are killed to get their fur. Así que lo que significa que los animales serán matados para obtener su piel. So when my father left the world, in 1992, he left my sister Así que cuando mi padre dejó el mundo en 1992,
maybe $500,000, Dejó como $500,000, which I guess in today's economy is, I don't know, a couple million or something. así que creo que ahora en esta época actual serían como un par de millones, algo así. And he left me 20,000. Y me dejó 20,000. But for the last year of his life, I spent a lot of time taking care of him. So that 20,000 basically supported me because I couldn't make much money because I was always taking care of him. Pero el último año de su vida yo lo estuve cuidando, así que esos 20,000 realmente los ocupé en el último año porque solo pues era para cuidarlo a él. No So pude what happened- hacer muchas cosas. So it looked like my sister's like in a good situation. Y parecía como que mi hermana, que ahora está en una buena situación, In 1992 in LA, en 1992 en Los Ángeles, you could buy an apartment probably for 100,000 that would cost now like 800,000. en ese entonces podías comprar un departamento en 100,000 So- y que ahora sería como con 20,000, 20,000, como, Like mm, 800,000. como 800,000. So anyway, that money was worth 2, 3, 4 million maybe. So it looked like she was good. And he gave me the 20 and I paid off all my debts and I bought her little recording equipment and I had nothing. Y entonces, bueno, para eso era como que pues la estaba viendo bien, ¿no? Que ese dinero era como 2 millones de ahora. Y bueno, a mí me dio esos 20,000, yo pagué todas mis deudas y le compré un equipo de grabación y pues estaba bien. And subsequently, she went through all kinds of physical illnesses like that never stopped even to this day. Y a partir de ese momento ya comenzó a tener mucho tipo de enfermedades y nunca se detuvieron. And I said, you may have taken the karma from all that killing because it was transferred in the money. When you get it, there is karma in that money. Y yo le dije, probablemente tú recibiste el karma con ese dinero, porque todo ese dinero de esas matanzas estaba en el dinero. And she said, you're probably right. Y ella dijo, probablemente estás en lo correcto. Another story, Otra historia. muy interesante también. Once upon a time, una día. Hace una vez, o tiempo vez. atrás. Yeah. Hace una vez. Yeah. Once upon. Tiempo atrás. Yeah. Una vez, one time. Una vez. Yeah. There were some devotees who wanted to give money, lots of money to Prabhupada. Había devotos que querían darle mucho dinero a Prabhupada. So naturally, Prabhupada would take donations and use it to publish his books, Open Temples. Así que Prabhupada naturalmente pues tomaba donaciones y los usaba para publicar sus libros. He said, but Prabhupada. Y decía, pero Prabhupada. They made this money by selling drugs, illegal drugs. Hicieron este dinero vendiendo drogas ilícitas. And Prabhupada said, that money is contaminated. I will not touch it. Y Prabhupada dijo, I will get contaminated by that money. Prabhupada dijo, ese dinero está contaminado, no lo tocaré ni me contaminaré tocando ese dinero. Es muy interesante para mí. Isn't it? ¿No es cierto? It's like how karma works, it's like, it's subtle, but. ¿Cómo funciona el karma? Es sutil, ¿no es cierto? I was with a devotee yesterday and she was saying, when she was 19, she traveled all over America hitchhiking. Estaba con un devoto y cuando tenía 19 estaba viajando por todo Estados Unidos haciendo montañismo. By herself. Por sí mismo. And at some point she met another girl and they traveled together. And when she was with that girl, everything went wrong. And after that girl left, everything was fine again. Y en un momento se encontró con una chica y cuando empezaron a viajar juntos, todo se fue, estuvo mal. Cuando se fue la otra chica, otra vez volvieron a estar las cosas bien. And she said, whenever she's with her husband, they always miss the flight, miss the train, this and that. And whenever she travels alone, no problem.
Y ella siempre dice, siempre que está con su esposo, pierde el vuelo, pierde el tren, algo pasa. Pero cuando está sola no pasa nada, todo está bien. So, we're karmic things, or who knows how they work, but they're there. Son cuestiones karmáticas que no sabemos cómo funcionan, pero están ahí. Here's a little insight if you want to get rich. Y bueno, aquí hay Rico. como Mucho un dinero. impulso si quieren volverse ricos. Secreto, por mucho dinero. Everybody's like, everyone, I just woke everybody up. Solo quiero que todos se despierten. I don't know if this is true, but this apparently is statistically proven. Bueno, no sé si sea verdad, pero estadísticamente está probado. Your income will be the average of your 5 closest friends. Tu ingreso va a ser el promedio de tus 5 mejores amigos. But Del ingreso de ellos. I think you could apply that to many things. Like your intelligence will be the median of your 5 closest friends. Y creo que puedes también aplicarlo en la inteligencia. Tu inteligencia promedio va a ser la media de tus 5 amigos más cercanos. And your advancement in Krishna consciousness is probably equivalent to your 5 closest friends. Y tu avance en la conciencia de Krishna probablemente es equivalente a tus 5 amigos más cercanos. Interesting, right? Es interesante, ¿no es cierto? So this, it's all this exchange of, we're all being influenced. Así que todos estos intercambios estamos influenciados por And eso. so when the devotees went on Sankirtan, they would shake people's hands. And they'd ask Prabhupada, is there karma going? Y cuando los devotos iban a Sankirtan, estrechaban las manos con las personas y le preguntaban a Prabhupada, ¿hay un intercambio de karma ahí? And one time Prabhupada said, I hope not. Y una vez Prabhupada dijo, espero que no. But, generally Prabhupada would say, you always be protected if you're preaching. Pero generalmente Prabhupada decía, siempre vas a estar protegido But, si estás predicando. Prabhupada said, go to Mayapur every year to get purified from preaching in the West, to get pure. Y Prabhupada decía, ve a Mayapur una vez al año para purificarte cuando estás predicando. In Vedic times, if you saw a low-class person, you would be contaminated by seeing them and you would go jump in a holy river to bathe to be purified. Y en los tiempos védicos, para purificarte ibas a los ríos sagrados. Have you ever had that experience? ¿Alguna vez han tenido esa experiencia? You just see someone's face and it's like you feel contaminated? Ven la cara de alguien y se sienten contaminados. Or vice versa, you feel uplifted? O viceversa, se sienten elevados. According to the modes they're in? De acuerdo a sus modalidades. Yeah, so that in Vedic times when things were pure, if there was a contaminated person, you'd see them, you'd have to bathe because that tamasic vibration would affect you. Y en los tiempos védicos, si veías a una persona contaminada, solo por verla, tenías que bañarte porque solamente por de verlo solo tenías estas reacciones tamásicas. I was reading a book on Ayurveda and psychology, and there's like so many psychological problems because we're living in tamasic cities, rajasic cities. So everybody's in tama and rajas. And that's where all the psychological problems are, in those gunas. And you get to sattva, it starts to solve those problems. Estaba leyendo este libro de Ayurveda y como todos estos problemas están en estos dos sattvas y en estos gunas, porque todo se resume en estos dos. It's just like, for me, doesn't matter what's going on in my life, just take me to the beach and I'm just like, shanti, shanti, shanti. Por lo menos para mí no me importa en que solo llévame a la playa y estoy shanti, shanti. No problema para mí. And for some people, it's the forest. Y para algunas personas es el bosque. For some people, fragrances, it just calm you down. Y para algunas personas las fragancias Or lo relaja. Certain kind of music. O cierto tipo de música. Oh, I feel calm. Massage. Oh, me siento relajado, un masaje. Yeah, so you know what it's like when you get massage. Y saben cómo es cuando te dan un masaje. You realize how tense you are when you get massage, right? Te das cuenta qué tan tenso estabas cuando te dan un masaje. So, all these environmental factors are there. Así que todo este tipo de ambiente nos afecta. Right? You're in Mayapur, you're
peacefully in your apartment. All your chakras go spinning around in all directions. Entonces, estás en Mayapur, en tu departamento, y de momento, y todos los chakras te dan todas vueltas dentro. Something disturbs you and your whole body gets sick. Algo te perturba y todo tu cuerpo se enferma. So we're like so influenced. Así que estamos muy influenciados. My daughter was saying, she was asking me yesterday, she said, do you like it here in Alachua? Your daughter? Yeah. Mi hija me dijo, ayer me preguntó, ¿te gusta Alachua? And I said, the people next door to us have 10 acres. The people behind us have 10 acres. The people this way have 10 acres. The people over there have 130 acres. So it's, there's like 200-300 acres and about 6 homes. So everywhere you look, there's forest. I said, like, where am I going to live and have that shanti environment? Y entonces él le dijo, la persona que vive al lado de mí tiene 10 acres, la siguiente atrás 10 acres, la de enfrente 10 acres y la del otro lado 150 acres, así que todo donde voltee alrededor hay bosque, así que ¿dónde voy a encontrar un lugar donde sea tan shanti? And then drive to the temple, it's on 130 acres, I think. y manejar al templo son como 130 acres. And on the way to the temple, right across from where we live, there's cows. Y en el camino al templo, cruzando la calle donde vivimos, hay una casa. What to speak of the benefit you get from being near cows? Y que hay vacas, perdón. Y qué hablar del beneficio que obtienes cuando tienes vacas. And people are living in these anthills. That's Prabhupada's name for apartment houses. In crowded cities. Like, how can you be happy and sane? You have to like get drunk every weekend just to tolerate everything. Y las personas están viviendo en estas casas de hormigas, así es como la llamaba Prabhupada, ¿no? Y necesitan alcoholizarse, emborracharse los fines de semana para soportar lidiar con esto. Do you know in London, if you go to downtown London at lunchtime, everybody's drinking beer. These are the working people. They're drinking at lunchtime just to like make it through the day. It's completely insane. ¿Sabían que las personas que viven en Londres a la hora de la comida están tomando cerveza? Es lo común, las personas que trabajan a esa hora están tomando cerveza para poder lidiar con el resto del día. Es insano. We're affected by all these things. Estamos siendo afectados por todas estas cosas. Of course, if you're transcendental, that's good. Bueno, por supuesto, si eres trascendental, pues estás bien. You ever try to chant your round someday and your mind is like, it's racing around the universe, like at the speed of light? ¿Alguna vez han tratado de cantar sus rondas y su mente está a la velocidad de la luz? ¿Por qué? ¿Por qué? Because todo el día, lo mismo. And then you try to chant your rounds. Y entonces tratas de cantar tus rondas y... So, yes, that was a good question. And you probably got more than you bargained for in the answer. Así que probablemente obtuviste más de lo que estabas esperando en la respuesta. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay. It's a great topic. It's a great topic for non-devotees, this. Es un gran tema para no devotos. Because then you can teach them, have all these sattvic environmental effects, if you want to advance spiritually. Porque tú puedes enseñarles que tienes todavía estos efectos de sádvicos. Yeah, because in our movement, a lot of us, due to circumstances or nature, don't live that sattvika life. Porque en nuestro movimiento, debido a las circunstancias o la naturaleza, no vivimos esa vida sádvica. One hand we're eating, holding our phone with the other, eating the sandwich and typing at the same time. Con una mano estamos comiendo el sándwich y luego tecleamos a la computadora y manteniendo el teléfono. And Prabhupada would eat alone, very quiet, peaceful, meditating on prasadam. Y Prabhupada comía solo, en silencio, meditando en el prasada. Everything in Prabhupada's desk was in one place. If you moved it a half inch, he was like, why did you move it?
Todo lo que Prabhupada tenía en su escritorio estaba muy limpio y si lo movías 1 centímetro, 1 pulgada, decía, ¿por qué lo moviste? Okay, finito. Ok, ya acabamos. Adiós, amigos. Mahatma Prabhu, thank you very much. There was a question in Facebook, but maybe it's too late, so next time. I mean, I It's a can long answer. I question. thought I was keeping you all late. It's a long question. I don't know. I put it in the chat. If Mother Anuradha would like to translate, I Okay. don't know. Ya. Prabhupada enseñó que la Taught. forma de controlar la ira es usarlo para Krishna. Cuando fue que la conciencia de Krishna se volvió un curso de autoayuda, help yourself, a curse for helping yourself. No mando abandonarse a los hippies, simplemente los hizo. Cantar Hare Krishna. Tampoco les dijo que comerán poco, simplemente los hizo cantar Hare Krishna y automáticamente ellos comenzaron a abandonarse. You finished reading it. Dejaron las drogas y adquirieron buenas cualidades. Prabhupada nos mostró que no son las buenas cualidades las que dan conciencia de Krishna, sino que es la conciencia de Krishna la que otorga las buenas cualidades. No estoy en contra de la psicología o de la autoayuda, como no estoy en contra de la medicina, pero ninguna de esas cosas es conciencia de Krishna ni la reemplaza. De Vishvamrita Das. No entiendo nada. Explicar. Okay, so basically he's saying that Krishna consciousness is not like a self-care course or self-motivation course. So why that Prabhupada didn't send the hippies to eat a little bit or to do things like that, like to take showers. He only asked them to chant Hare Krishna, and that's the only way they could purify. So he said it's not against psychology or self-care or medicine, but none of those things make people Krishna consciousness. Well, in the beginning, he just wanted them to chant because he couldn't introduce anything else. Bueno, en el comienzo él solo les pedía que cantaran porque no podía pues darles algo más. Then as they began practicing Krishna consciousness, y conforme comenzaron a practicar la conciencia de Krishna, then he would introduce more things. Él les presentaba más cosas. If you introduce other things and they're not Krishna conscious, it may help them be Krishna conscious, it may not. Y bueno, si les presentas otras cosas, puede ser que se vuelvan o no conscientes de Krishna. But when someone is Krishna consciousness, in Krishna conscious, they have to be clean and they have to take care of themselves and so forth. Pero cuando alguien es consciente de Krishna, se le presenta la conciencia de Krishna, bueno, tiene que ser limpio, etc. And there are a lot of things that Prabhupada, for example, talked about in self-care. Y hay muchas cosas de que Prabhupada habla sobre autocuidado. And I just want to see if I have something I could read. Déjame ver si hay algo que pueda leer. Prabhupada, first, this is a conversation. First of all, save yourself, then try to save others. Prabhupada dice, primero sálvate a ti antes de salvar a otros. If you want to save a drowning person, you must know I must not be washed away. I have to be strong. If you want to save somebody drowning, you have to make sure you can swim. Si quieres salvar a alguien que se está ahogando, asegúrate de que sabes nadar. There are other things. Prabhupada said a lot of things, but he said it to devotees. Y bueno, Prabhupada dijo muchas cosas, pero se las dijo a los devotos. And also, if you're not looking for those things or thinking about those things, you may not see them, but they're actually there. Y bueno, si no estás buscando estas cosas, probablemente no las veas, pero en realidad están ahí. You know, one time I was really upset because I felt like devotees weren't practicing humility enough. Y una vez estaba un poco molesto porque pensaba que los devotos realmente no estaban practicando suficiente humildad. And I was thinking, why didn't Prabhupada talk more about humility? Because we really need it.
Y estaba pensando, ¿por qué Prabhupada habló sobre la humildad si realmente la necesitamos? So then I went to the folio to see how many times he spoke about humility, and I thought I was only going to see like 20 or 30, and there were like 1,800 times he spoke about it, something like that. Así que fue a buscar cuántas veces Prabhupada usó la palabra humildad. Yo pensé que iba a haber como 30, 40, en realidad la usó 18,000 Well, veces. I can tell you exactly how many times. Les puedo decir exactamente cuántas veces. Ho, 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 ho. I was wrong. Estaba mal. Who wants to guess? How many times do you think Prabhupada mentioned? ¿Quién quiere humility? adivinar cuántas veces creen que Prabhupada usó la palabra humildad? 30,000. What? 30,000. Yes, 30,000. Almost 2,700 times. Casi 27,000 veces. But at that point in my life, I thought he hardly spoke about it. Pero en ese punto de mi vida yo pensé, bueno, él casi no hablaba de eso. Because I was not so focused on humility, so I didn't notice that Prabhupada spoke about it a lot. Así que no estaba tan enfocado en la humildad, así que no notaba que Prabhupada hablaba de esto mucho. I was focused on distributing books, Estaba enfocado en distribuir libros, being heavy and aggressive. en ser rudo, en ser agresivo. So my point is, there are a lot of things Prabhupada talks about that we don't notice because we may not be interested or ready for them, and we just don't see them, but they're actually there in his books. Así que mi punto es que hay muchas cosas de las que Prabhupada está hablando, pero tal vez no las notamos porque no estamos interesados en eso y no las vemos en sus libros. Yeah, I'll give you another example. Les voy a dar otro ejemplo. You may know this letter. Puede que conozcan esta carta. Our real mission is to deliver the world by preaching Krishna's message. Nuestra verdadera misión es liberar al mundo por la prédica con el mensaje de Krishna. An even higher realization, the highest realization is to save oneself. Y incluso la realización más elevada es salvarse a uno mismo. And like Rupa Goswami says, be patient, correct? Como Rupa Goswami dijo, sé paciente. But the context of patience is primarily be patient with yourself while you're advancing, because it's slow. Y el concepto de ser paciente es ser paciente con uno mismo mientras avances, porque es lento. And what does it mean to be patient with yourself? It means don't beat yourself up, don't discourage yourself, because it's going to take a long time to be Krishna conscious. ¿Y qué significa ser paciente contigo mismo? Significa no te maltrates porque no avances rápidamente en conciencia de Krishna. Being patient with yourself is self-care, it's self-compassion. Así que ser paciente contigo mismo es autocuidado, es autocompasión. So it means he did talk about it. We just may not recognize it in that context. Así que significa que él habló de esto, solo que no lo reconocemos por el contexto. Yeah. Correct? Correcto. That's my understanding. Ese es mi entendimiento. And Prabhupada always said, you don't need material qualification. Y Prabhupada siempre dijo, no necesitas cualificaciones materiales. It's your sincerity. Tu sinceridad. All these material qualifications don't matter. No importan estas cualificaciones materiales. So the connotation of that is there may be another devotee and he's more advanced than you, and you think, oh, I'm bad. And Prabhupada saying, it doesn't matter. It's not a material thing. Y la connotación de esto es que puede que haya un devoto que that he thinks is more advanced, or you think someone's more advanced and then you become jealous. Que tú piensas que alguien está más avanzado de ti y tú te vuelves celoso. And Prabhupada saying, no, it's your sincerity is what attracts Krishna, so you don't have to be upset because there's someone else who's more advanced. Y Prabhupada está diciendo, es tu sinceridad lo que te atrae a Krishna, así que no tienes que molestarte si alguien está más avanzado. I can show you letters which are practically sound like they're verbatim out of a self-help book that Prabhupada wrote. Y les puedo mostrar cartas donde verbalmente se pueden escuchar como un libro de autoayuda. Yeah, because I studied self-help, so then I would see, oh my God, Prabhupada's saying the same thing. Porque yo estudié autoayuda y yo decía, oh Dios, Prabhupada está hablando de lo mismo. But for non-devotees,
independent of Krishna consciousness, it doesn't necessarily mean that's going to help them become Krishna conscious. It could, and it may not. Pero para un devoto, independientemente de la conciencia de Krishna, no significa que eso les va a ayudar necesariamente. Puede que sí o puede que no. Okay, it's time to go. Ok, Hare tiempo Krishna. para irme. Thank you very Hare much, Krishna. Mahatma Prabhu. You're Thank you welcome. for joining me and giving your association, your mercy. Yeah, Thank you for always coming. welcome. Hare Krishna. Jai Gracias. Prabhupada. Muchas gracias. Okay. Su gracia Mahatma Prabhu ki jai. Jai. Oh, Premanandi, Hari Hari Bol. Gracias a todos devotos. Padre Anuradha, gracias. Krishna. Muchas Jai. gracias. Gracias.